आज जानिबा आम ओडिशारे थिबा नदी ओ सेमानंक उत्पत्ति संपर्करे। ओडिशार भूगोलरे नदी मानकर विशेष स्थान अछि। तेबे एही नदी मानकर उत्पत्ति भारत को जोड़ी रखिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। ओडिशा प्राकृतिक सौंदर्यर गंताघर, जेउथिरे बही जाइछि केते जे नदी आ नाळ। ओडिशार सौंदर्य जोड़ी देइछि केते जे पृष्ठा। ए नदी गुड़िकर उत्पत्ति स्थल तथा एहार भौगोलिक स्थिति मध्य खूब रोचकपूर्ण और रहस्यमय। मुख्यतः ओडिशा रे अनेक बड़ नदी बही जाइछि, जेउमानकर शाखा नदी मध्य अछि। किछि नदी राज्य भितरे उत्पत्ति लाभ करी अन्य राज्य रे पड़िछि। सेहि भଳି भाबे अन्य राज्यरु बाहरिथिबा किछि नदी ओडिशा देई बही जाइछि। ओडिशार बृहत्तम नदी हेउछि आम महानदी, जहाँकि ओडिशार भूगोल को आहुरी यथार्थ करुछि। एहा ओडिशा रे किंतु उत्पत्ति होइनी। महानदी छत्तीसगढ़ सिंहोवा पर्वतरु सृष्टि होइछि। सिंहोवा पर्वतरु एही नदी बाहरी ओडिशा रे आसी प्रवेश करिछि। एक बड़ मुहाण देई एकाठी होइछि बंगोपसागर रे। झारखंड बाहरी सुवर्णरेखा नदी पश्चिम बंग दे पड़िछि ओडिशा भितरे एवं मिसिछि बंगोपसागर रे। झारखंड ब्राह्मणी नदीर मध्य उत्पत्ति होइछि। राज्यर शंख और साउथ कोयल नदीर संगम रे सृष्टि होइछि ब्राह्मणी, जहा ओडिशा दे पड़िछि बे ऑफ बेंगल रे। एमितिरे बैतरणी नदी कथा जदि आसीबो तेबे पूर्व घाटर गुप्त गंगा पहाड़रू एही नदी बाहरिछि। गोनासिका पर्वतरू बाहरिथिबा एही बैतरणी नदीर अनेक धार्मिक महत्व रहिछि। ओडिशार भितरकनिका दे मिसिछि एहा बंगोपसागर रे। ऋषिकुल्या नदीर कथा आसिले पूर्व घाटीर दारिंगबाड़ीरू बाहरिछि एही नदी। एहा परे गंजाम दे पड़िछि बंगोपसागर रे। ए नदी गुड़िक अन्य राज्यर सृष्टि होई ओडिशार मुख्य नदीर परिचय पाइछन्ति। ए सब व्यतीत राज्य रे मध्य किछि नदी मानकर उत्पत्ति स्थल रहिछि। बंशधरा नदी कलाहांडी जिल्लारू बाहरी आंध्र प्रदेशर कलिंगपट्टनम देई बंगोपसागर रे मिसिछि। सेहिपरि इंद्रावती नदी मध्य राज्य मध्यरू बाहरी पड़ोशी राज्य देई बे ऑफ बेंगल रे एकाठी होइछि। एबे जानिबा आम ओडिशा रे थिबा नदी गुड़िक केउठारू उत्पत्ति लाभ करिछि। प्रथमरे रहिछि काठजोड़ी नदी। तो काठजोड़ी नदी ओडिशार कटक जिले में थिबा महानदीर एक शाखा नदी। यह नराज ठारे विभाजित होइछि। एहार दक्षिण शाखा कुआखाई नाम जना और पुरी जिला आड़क यह बही जाइछि। तेणु बन्या समय व्यतीत बाकी समय रे किछि जल बही जाय थाए। एठारे 2008 परठारु काठजोड़ी महोत्सव मध्य पालित होई आसुछि। एहा परे अंग नदी। अंग नदी भारतीय राज्य ओडिशा रे प्रभावित हेउथिबा एक नदी। यह पूर्व मध्य भारतर मुख्य नदी महानदीर एक उपनदी। ए नदी 457 मीटर पतन उपरु आसी महानदी रे मिसिबा आगुरु 204 किलोमीटर दूरत्व प्रभावित होई सोनपुर सहर उपर दिगरे 11 किलोमीटर दूर रे महानदी सह सम्मिलित होइछि। एहा परे अलका नदी। यह जगतसिंहपुर जिल्ला रे प्रभावित एक नदी। एही नदीटी देवी नदीर एक उपनदी। नदीटी जिल्लार बिरेडी, जगतसिंहपुर, बालिकुदा, रघुनाथपुर, नुआगां, एरसमा आदि ब्लॉक दे प्रभावित होइथाय। एरसमार बोईतकुलिया ठारे नदीटी बंगोपसागर रे मिसिछि। बिरेडी, जगतसिंहपुर, बालिकुदा, एरसमा आदि ब्लॉक रो अनेक ग्रामवासी अलका नदी उपरे निर्भर करिथांती। ईब नदी। यह महानदीर एक उपनदी। यह उत्तर पूर्व और केंद्रीय भारत रे प्रभावित होई हीराकुद जलभंडार रे मिसिछि। एहार उत्पत्ति पांडरापेट पाख पहाड़र 762 मीटर उच्चतार होइछि। यह छत्तीसगढ़ राज्यर रायपुर और जशपुर जिला दे प्रभावित होई आसी ओडिशा राज्यर झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिलार प्रवेश करी परिशेष रे हीराकुद बंधर जलभंडार रे मिसिछि। ईब उपत्यकार बहुत अंचल कोयला खनि द्वारा समृद्ध। झारसुगुड़ा निकटस्थ महानदी कोयला खनिर अधिकांश अंचल एही ईब नदी समीप रहिछि। एहा परे रहिछि ऋषिकुल्या नदी। ओडिशार गंजाम जिल्ला रे प्रभावित हेउछि एही नदी। एही नदीटी ओडिशार बड़ नदी मानक मध्यरु गोटिए, जहाँकि गंजाम और कंधमाल जिल्लार अधिकांश अंचल रे प्रभावित हेउछि। ऋषिकुल्या नदी पूर्वघाट अंचलर दारिंगबाड़ी पहाड़र 1000 मीटर उच्चतार उत्पन्न होइछि। एहा छत्रपुरर पुराना बंध निकटरे बंगोपसागर सह मिसिछि। एहार उपनदी गुड़िक हेउछि बाघुआ, धानेई, बड़ नदी। एही नदीर कोनोसी मुहाण नाही। एहा परे कादुआ नदी।
कादुआ नदी हेउछि ओडिसा रे प्रभावित एक नदी। यह चारि गाँ ठारे दुईटी नाଳर सम्मिश्रण रे सृष्टि होइछि। यह प्राची नदी और कुशभद्रा नदीर अभ्यंतर स्थानर जल को ग्रहण करी 22 किलोमीटर पथ अतिक्रंत करी बंगोपसागर रे जाई मिसिछि। यहा परे कुशभद्रा नदी महानदीर शाखा नदीरु बाहरी थिबा एक नदी। बालियंता ठारे कुआखाई नदीर एक शाखा नदी कुशभद्रा नदीर रूप नैछि। निमापड़ा एवं गोप देई एही नदी 70 ରୁ 100 किलोमीटर अतिक्रम कला परे रामचंडी मंदिर पाखरे बंगोपसागर रे जाई मिसिछि। ए मुहाणटी पुरी ठारू प्राय 25 किलोमीटर दूर रे रहिछि। कोयना नदी भारतीय राज्य झारखंड रो पश्चिम सिंहभूमि अंचलरू यह बाहरी ओडिशा को प्रभावित हेउछि। ओडिशार भागांव अंचलरू उत्पत्ति होई एही नदी दक्षिण कोयल नदी रे मिलित होइछि। यह सरंडा जंगल अंचल देई जाइथाय। एही अंचलर अधिकांश नदी ग्रीष्म ऋतुरे सुखिला होई जाउथिले मध्य एही नदीर जल बही थाए, सुखी न थाए, कारण ए नदी रे बहुत संख्यार नाळ संयुक्त होई रहिछि। खरस्रोता नदी बा खरसुआ नदी ओडिशार जाजपुर जिल्ला रे प्रभावित हुए। यह ओडिशार द्वितीय बृहत्तम नदी ब्राह्मणी नदीर एक शाखा नदी। खरस्रोता नदी जाजपुर जिल्लार बरुआ अंचल पाखापाखि ब्राह्मणी नदी ठारू उत्पत्ति होइछि। खरस्रोता नदी जल उपरे जाजपुर जिल्लार चाष जलसेचन निर्भर करे। खरस्रोता नदीर खरा जल स्रोत प्रवाह पई एहाकु आंचलिक लोक खरसुआ नदी मध्य कहंती। गमेई नदी ओडिशार भद्रक जिल्ला रे थिबा एक नदी। ए नदीटी वासुदेवपुर ब्लॉक रो इरम को लागि रहिछि। एही नदी देई चूड़ामणि तथा आखपाख अंचलरू माछ धरिबाकू डंगा सहायरे समुद्र मध्यको जांती। ए नदीटी गभीर नाळ बा सासुबोहू नदी भाबरे मध्य जणा। इरम को जिबाकू हेले एही नदी पार होई जिबाकू पड़िथाय। चित्रोत्पला हेउछि ओडिशा राज्यर एक नदी। यह उभय केन्द्रापड़ा एवं कटक जिले में अवस्थित महानदीर एक शाखा नदी। चित्रोत्पला नदीर उत्पत्ति कटक जिलार सालेपुर ठारे होइछि। नदीर आरंभ हेबार 5 ରୁ 6 किलोमीटर परे दुई भागरे यह विभाजित होइछि। तो एथिरु मुख्य नदीर नामे चित्रोत्पला और शाखा नदीर नाम लुणा रहिछि। लुणा नदी मुख्य नदी ठारू गभीर होइथिबारु ग्रीष्म ऋतुरे चित्रोत्पला नदीर 60% जल लुणा नदी रे प्रभावित हुए। चित्रोत्पला नदी प्राय 80 किलोमीटर प्रभाव हेला परे पारादीप पाखरे पुनः निजर शाखा नदी लुणा सहित मिसिछि। चित्रोत्पला नदी उपरे 6टी प्रमुख सेतु निर्माण करा जाइछि। से सेतु मान गुड़िक हेउछि सिसुआ, नेमाळ जलदिया, नरेंद्रपुर, गर्दपुर, पाटकुरा एवं हळदियागड़ पाखरे अछि। तेल नदी महानदीर एक उपनदी। नवरंगपुर जिलार पार्वत्य अंचल जोरीगामा ठारू बाहरी कलाहांडी, बलांगीर तथा सोनपुर जिला दे प्रभावित होइछि। यह टिटलागढ़ शहर ठारू मात्र 8 किलोमीटर दूर दे प्रभावित होइथाय। महानदीर एही उपनदी मूल महानदी सह सोनपुर ठारे मिलित होइछि। दुई नदीर संगम स्थल एक पर्यटक स्थान भाबरे विख्यात। तेल नदी तटरे वैद्यनाथଙ୍କ मंदिर मध्य अछि। दक्षिण कोयल नदी बा कोयल नदी भारतर झारखंड एवं ओडिशा राज्य भितर दे प्रभावित हेउछि। एही नदीर उत्पत्ति छोटनागपुर मालभूमि रे रांची निकटवर्ती अंचल होइछि। एही नदीर मुख्य उपनदी गुड़िक हेले दक्षिण कारो नदी एवं उत्तर कारो नदी। कोयल नदी पानपोष ओडिशा रे शंख नदी सहित मिलित होई ब्राह्मणी नदी गठन करिछि। देवी नदी केन्द्र पूर्व भारतीय राज्य समूह ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि राज्य दे प्रभावित मुख्य नदी महानदीर एक मुख्य उपनदी। यह ओडिशार जगतसिंहपुर और पुरी जिला मध्य दे प्रभावित होई बंगोपसागर रे मिसिछि। दया नदी बा दया नई यह कुआखाईर एक शाखा नदी। दधीची मुनिଙ୍କ नामरू एही नदीर नाम दया होइछि। एहार प्राचीन नाम दधी भद्रारू अपभ्रष्ट होई दधिया परे दहिया एहा परे दया नामरे नामित होइछि। एहा खोर्धा जिला बालकाटी निकटस्थ सरदेपुर ठारे बाहरी धौली, तिरिमल, घोरडिया, त्रिलोचनपुर, कणास, जंकिया, गड़िसागोदा प्रभृति अंचल दे दीर्घ 37 किलोमीटर अतिक्रम करी चिलिका रे मिसिछि। राजुआ हेउछि एहार शाखा नदी। नागावली नदी दक्षिण ओडिशा तथा उत्तर पूर्व आंध्र प्रदेश रे प्रभावित एक प्रमुख नदी। एही नदीर अन्य एक नाम हेउछि लांगुल्य नदी। कलाहांडी जिलार लाखभाल निकटस्थ एक पहाड़रू प्राय 1300 मीटर उच्चतार उत्पत्ति हुई नदीटी रायगढ़ जिला, कोरापुट जिला और कलाहांडी जिले में प्रभावित हुई आंध्रर कलेईपाली निकटरे बंगोपसागर रे मिसिछि। प्राची नदी
ଯାହାକୁ ପ୍ରାଚୀ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏହି ନଦୀ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ଏକ ପୁରାତନ ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ଅଟେ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ। ପୁଣ୍ୟତୋୟା ପ୍ରାଚୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ନଦୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବଂଶଧରା ନଦୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ କଳିଙ୍ଗ ପାଟଣା ନିକଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଏହି ନଦୀର କୂଳରେ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗୁଣୁପୁର ସହର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମା ଭାବେ ନଦୀଟି ଦୀର୍ଘ 25 କିଲୋମିଟର ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ନିକଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ନଦୀର କୂଳରେ ବାରିପଦା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ ନାମକ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ନଦୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲା ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାନପୋଷ ଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସହିତ ମିଶି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ରାଉରକେଲା, ବଣେଇଗଡ଼, ଭୁବନ, ତାଳଚେର, ଜେନାପୁର, ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଡେରାବିଶ ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏହି ନଦୀର କୂଳରେ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବେଶୀ ବନ୍ୟା ହେଲେ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମଲାଗୁଣୀ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପାର୍ବତ୍ୟ ନାଳ। ଏହା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ। ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ର ସିଂହୱା ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହା ପାରାଦୀପ ନିକଟସ୍ଥ ବତୀଘରର ଦକ୍ଷିଣରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଏହା ଭାରତର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 494 କିଲୋମିଟର। ଶଙ୍ଖ ନଦୀ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହା ବହିଥାଏ। ଏହାର ମୂଳ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ 240 କିଲୋମିଟର ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ଏହା କୋଏଲ ନଦୀ ସହ ମିଶୁଛି। ସାବରୀ ନଦୀ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ। ଏହା ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ କୋଲାବ ନଦୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ଗଡ଼ାଣିଆରୁ 1370 ମିଟର ପତନ ଉପର ସ୍ଥାନରୁ ହୋଇଛି। ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଗୋଦାବରୀ ସହ ମିଶିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପର କୋଲାବ ନାମକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହାର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନଦୀ। ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରି କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ଭଦ୍ରକ ସହର ରହିଛି। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଡ୍ୟାମ୍କୁ ସାଳନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାମ୍ ବା ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ନଦୀରେ ଅଧିକ କୁମ୍ଭୀର ବାସ କରନ୍ତି। ସିଲେରୁ ନଦୀ ଭାରତୀୟ ନଦୀ ସାବରୀ ନଦୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ। ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବାହାରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ସାବରୀ ନଦୀରେ ମିଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ସାବରୀ ନଦୀ ପୁନଶ୍ଚ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ସହ ମିଶିଯାଏ। ସିଲେରୁ ନଦୀ ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ତ୍ରିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସାବରୀ ନଦୀ ସହ ମିଶିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚି ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ନଦୀ ରାଞ୍ଚି, ସରେଇକେଲା, ଖରସୁଆଁ, ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମେଦିନୀପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 83 କିଲୋମିଟର ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରି 79 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଯାଏ। ଶେଷରେ ରହିଛି ସୁରୁବାଲି ଜୋର। ଏହା ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମହାରାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ସୁବଳୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ବା ଜୋର କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏହା ନିକଟସ୍ଥ ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ମହାନଦୀ ସହିତ ସୁବଳୟା ଠାରେ ମିଶିଛି। ତେଭାପଦର ଆମ୍ବାସରଭତା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ମହାନଦୀର ମିଳନସ୍ଥଳୀରେ ଏହା ଏକ ଡେଲ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଏକ ଜଳାଶୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଡେଲ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀର ପଟୁ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଉର୍ବର ଓ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ। ସୁବଳୟା ନିକଟରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ରେଢ଼ାଖୋଲ, ସମ୍ବଲପୁର, ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୋନପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ଆଶା ଅଛି ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଅନେକ ନଦୀ ଏପରି ରହିଛି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନଦୀ ଅଛି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି।
आम ओडिशारे बहि जाउथिबा सबु नदी मानकु नेइथिबा आजिर एही इन्फॉर्मेशन टी आपनको किभଳି लागिछि मते कमेंट रे निहाती जणाइबे। जदि एही भिडियोटी आपनको भलो लागिछि तेबे एहाको लाइक करंतु एवं खूब मात्रा रे शेयर करंतु। देश दुनिया तथा राज्य सह जड़ित एभଳି अनेक इन्फॉर्मेटिव भिडियो जदि आपण देखिबाकू चाहुछंती ताहाले आज ही मो चैनल सह जोड़ी हुंतु एवं आपण केउ केउ टॉपिक विषय रे जानिबाकू चाहुछंती ताहा मध्य मते कमेंट माध्यम रे जणाइ परिबे।